Hamzama burik tei khoroksa chalabai halok manjumuno gosi manyangei sakni totoadur rasui saksajun thinainaikha khoroksa sikla Patimung Komlasagor Bidansabha Amtoli Thana Khobjak Pandopur SRBI Idbatao Siklani mung Chutta Urang Umor Bisi Neicinei Patimung Semanka Pandopur SRBI Idbatao Jharkhand Hastiri Chutta Urang Mungei Khoroksa Sikla Samongkhaina Phaimani Thanai Chalja Salai Rombui Khoroknini Bisingo Khapia Nglaikha Hamjangmao Yagulo Chutta Urangni Mobile Bini Hamjama Burik Tei Khoroksa Chalabai Phutu Bui Hormani Yagulo Abono Gosi Manyangei Saksaisung Thinare Chaitokha Yagulo Modupur Sakhamnago Tubujaboni Bono Phiaba Belai Sakhamya Mobile Bono Hapaniya Sakhamnago Revir Horjaka वो निजे ही मार दिया। हाँ खुद मारा। क्यों मारा? क्यों मारा वो उसको कुछ वो तो अब बोलता गलती पे यहाँ बोलता सुबह मालूम हुआ तो उसका घर कहाँ पर? ये भट्टा में काम करने ऐसा झारखंड से है। कहाँ पर काम करता है? ये भट्टा है कौन सा गोपूपुर में बंदूक क्या नाम है जगह का? नाम क्या है इसका? नाम क्या है? इसका नाम छोटू है। छोटू छोटू क्या है? उराव। उराव। कहाँ रहती है? अभी तो भट्टा में काम करता है सभी कहाँ पे होता है? गलती किए थे हम थोड़ा दिमाग में भी पड़ा था ना गाड़ी का घर तरफ दारू वारू पी के सोए थे रास्ता साइड और वहाँ गाड़ी से टक्कर मार के फेंकवा दिया उस समय से ब्रेंड थोड़ा अथी हो गया तो कब किया ये काज? कब किया? हाँ कब किया? एक आध कल किया? हाँ अभी कहाँ से आया? कौन हॉस्पिटल से आया? मधुपुर से। हाँ क्या हुआ आपको? वही गलती किया थी किस लिए? किस लिए? सेक्स का तो आपका नाम क्या है? छटू छटू छेटू क्या है? राम रहती हो कहाँ? हाँ कहाँ रहती हो? बाठा में क्या करती हो? काम क्या करती हो? कुछ भी करने के लिए आए लेबर उबर का तो आपका मालिक कौन है? मालिक है मालिक का काज करते हो ना? तो क्यों इस गुलाम है? क्यों? বুঝুননি কুঞ্জ করছে তো আমি গেলাম গেছি পরে আমার দিয়া আর তাইনের দিয়া ফাটাইছে মধুপুর গেছি পরে এরপরে স্যারেরা দেখাইলাম দেখাইছি পরে স্যারে আমার ডাক্তার নিয়ে কইল যে এটা তো শ্বাসনালীর মধ্যে আপনার লাগিয়েছে গা স্পটটা এটা অপারেশন ছাড়া হইতো না তো আপনি কাজ করেন আপনি হাফিনার নিয়ে যান নিয়ে গেলে অ্যাডমিট হইতে হইব হইলে পরে এটা অপারেশন হইব তো আমি তারা দিয়ে আবার তারা পুরা ইয়েও কইতে না তো আমি এরপর বাট্টা যে ম্যানেজার তাদের লোক কথা বললাম তো তানে বলল যে ঠিক আছে আপনি ওই দিক দিয়ে লইয়া যান আমি এদিক দিয়ে লোক পাঠাইতেছি আর গার্জিয়ান হিসেবে তাই কোন আছে বুঝলেন? अच्छा এই আমি ওখানে নিয়ে আসি আর কি তো নিমান স্যারে কইছে আপনি লইয়া যান নিমান স্যার আমার চিনে এমনি তো আমি ফোন করে কইয়া দু নিমান লইয়া যান। अच्छा आपने এমনি কি করেন? আমি তো অটো ড্রাইভার। আপনার অটো দিয়ে তারা হ্যাঁ আমার নিজের অটো।